Good morning everyone, welcome to my YouTube channel Queen of Hearts and Angel of Thoughts। আজকে আমি আপনাদের একটু অন্যতম দীঘাতে বাজার করেছি দেখাবো। মোহনাতে ঘুরতে গেছিলাম, মাছ আমার দুর্বলতা দেখে কিনেই ফেললাম। ইলিশ 1500 টাকা কেজি নিয়েছে, পমফ্লেট 600 টাকা কেজি নিয়েছে, চিংড়ি 600 টাকা কেজি নিয়েছে। আপনারা একটু কমেন্ট করে জানাবেন দামটা ঠিক আছে না বেশি নিয়েছে। Good morning. Fish is my weakness. This is my marketing in Digha, Mohona. See how amazing fish all this. गंगा के किनारे सवेरा मुस्काए, धूप की चादर में हरिद्वार नहाए, कंदियों की गूंज मन को बहलाए, हर कदम पे श्रद्धा हर सांस में छाए। चलो चले उस राह पे जहाँ शांति बसे, ऋषिकेश की घाटों पे मन खुदा से मिले, ध्यान में डूबे हैं संतों के पुर, हरिद्वार की हवा।